نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ ہونا، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگاں نے جھوم جانا، وحامد و محمد صلی اللہ۔ اچھا ایمان نال دسو سنا دیاں تسی بھی کچھ سناؤ، اور میں سبحان اللہ ہی سننا، میں کی سننا تھوڑے کا، اور سناؤ، سارے نہیں بولے، اور سناؤ۔ مولانا سکندر یاد ذکی صاحب ادھر ویکھیا جی، اور سناؤ۔ سبحان اللہ، ساڈا کیسا مجمع ہے، میں کہنا اور سناؤ، بندے کہندے نے سبحان اللہ، باہر کسی نے پوچھو اور سناؤ، وہ کہندا راہ ہی بند ہو گئے۔ حضرات اللہ مالک کائنات دا قرآن سینے ٹھار لو، مالک کائنات نے فرمایا بندہ تینہ حالتاں چ ہوندا ہے، پر جڑے میرے بندے نے انہاں تینہ حالتاں دے اندر پتہ جے کی کردے نے، الذین یذکرون اللہ۔ تھوڑا جا ذکر کرو ہاں تسی بھی سبحان اللہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، اللہ دا ذکر کر دیں کھلوتے آویں، وقعودا اور بیٹھے آویں، وعلی جنوبہم اور لمے پہ آویں، ہر حال دے اندر اللہ پاک دا ذکر کر دیں، اور کلا ذکر نہیں کر دیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ آج کا یہ پروگرام بہت ہی پیاری بھائی اظہر جٹ صاحب کی شادی کی تقریب کے موقع پر والدین کے حقوق اور ان کی عظمت کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت عمل ہے کہ شادی کے بابرکت موقع پر اس کی تقریبات کا آغاز قرآن و حدیث کے واعظ سے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو زندگی بھر خوشیاں نصیب فرمائے۔ اسٹیج پر خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کے پوتے واضح خوش الحان مقرر شری بیان خطیب اسلام حضرت مولانا نعیم الرحمان صاحب شیخو پوری جو صدر ہیں جمعیت اہل حدیث پنجاب کے، وہ تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح ترجمان قرآن و سنت انداز حضرت علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا ریاض الرحمان یزدانی صاحب آف قصور، وہ بھی اسٹیج کی زینت ہیں۔ ابو بکر ریاض یزدانی صاحب الحمدللہ وہ بھی اسٹیج کی زینت ہیں۔ عالم بعمل، نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، واضح خوش الحان حضرت مولانا قاری محمد اشفاق شاکر صاحب وہ بھی تشریف فرمائے ہیں، اور بالترتیب تمام یہ علماء کرام قرآن و سنت کے پھول برسائیں گے، لیکن اب بلا تخیر خطاب فرمائیں گے خطیب اسلام واضح خوش الحان حضرت مولانا نعیم الرحمان شیخو پوری صاحب صدر جمعیت اہل حدیث پنجاب۔ لیکن ان کے خطاب سے پہلے آپ کو اللہ سے جتنی زیادہ محبت ہے اتنی بلند آواز میں تکبیر کے نعرے کا جواب دینا ہے، اور رحمت دو عالم تاجدار ختم نبوت سے جتنی زیادہ محبت ہے، محبت کا اظہار نعرے کے جواب میں کرنا ہے، نعرہ تکبیر نہیں اور زیادہ۔ صحابہ تو محبت رسول پہ تن من دھن قربان کر دیتے تھے، اللہ کی توحید پہ آگ کے انگاروں پہ لٹ جاتے تھے۔ کم آواز ہے، اور زیادہ بلند آواز میں اپنے مالک خالق رازق کا ذکر کریں، نعرہ تکبیر، رہبرو رہنما، رہبرو رہنما،
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦਿਓ। रहबरो रहनमा हजरत मौलाना नईमुर रहमान शेखुपुरी साहब, सदर जमीयत अहले हदीस पंजाब मौलाना नईमुर रहमान शेखुपुरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मुख्तसर हम्द सना और दरूद सलाम दे बाद इको कम कर नहायत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों और मेरी आवाज़ नूं सुनन वाली मुअज़्ज़ज़ात, मुकर्रमात, इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, माशाअल्लाह अज दा ये दावती तबलीगी इस्लाही प्रोग्राम जो खालिसतन अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुनक्किद पजीर है। दुआ करो अल्लाह ताला साढ़े सब दे इस मुकाम ते मिल बैठन नूं अपनी बारगाह दे अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अजीज़ान गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो इको जरा कट करो, जन्नत दे बागां विच जाया करो और जन्नत दे फल खाया करो। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जन्नत दे बाग केड़े ने और जन्नत दे फल केड़े? तो फरमाया कि ए मस्जिदां जन्नत दे बाग ने और मस्जिद विच बह के सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह दी तस्बीह दे कलमे, तहमीद दे, तमजीद दे, तकबीर दे, तहलील दे कलेमात मस्जिद विच बह के अपनी जुबान तो अदा करना। फरमाया इस तरह जिवें तुसी जन्नत दे बाग विच जाके ते जन्नत दे फल तोड़ तोड़ के खा रहे हो। असी किथे बैठे हैं? क्यों जी किथे बैठे हैं? अख दस दी है मस्जिद है, नबी पाक दी जुबान दस दी है कि जन्नत दा बाग है। ते सोहणियो, मेरी ते तुहाडी अख गलत हो सकती है, कमली वाले दी जुबान गलत नहीं हो सकती। हुण बोल के दसो किथे बैठे हैं? जन्नत दे बाग विच। हुण जरा सारी मुहब्बत नाल पढ़ो हाँ सुबहान अल्लाह। मेरी उम्मीद है कि तुहाडा मुंह ते मिठा हो गया होएगा, क्योंकि सुबहान अल्लाह नहीं किया, नबी पाक दी जुबान ते इतना यकीन है कि जन्नत दा मेवा मुंह च पाया है ते मुंह ते मिठा होना चाहिए। फिर कहो सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह कहंदियां जाना, जन्नत दे मेवे घटन नहीं लगे इंशाअल्लाह, जन्नत दे खजाने मुकन नहीं लगे। ते विरले विरले बैठे हो, जरा पिछले बंदे थोड़े थोड़े अगा आ जाओ
تھوڑی تھوڑی خانہ پوری ہو جائے ذرا مجلس دا بہن دا حسن بن جاندہ ہے پچھلے تھوڑا جا قریب آ جاؤ پیچھا نہ رہ جایا جے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے ہر بندہ تھوڑا بہت ضرور ہی لے حرکت میں برکت ہے انشاءاللہ توجہ ہے ماشاءاللہ عزیزان گرامی خالق کائنات نے ساڑھے واسطے مسجد نو روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ بنائے زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ کیڑی ہے بولو مسجد سب تو بہترین جگہ مسجد ہے اور سب تو بری جگہ کیڑی ہے بولو بازار بچہ اندہ گلیاں صحیح کیا پتر یہ بھی جواب صحیح تھا گلیاں بازار سب تو ناپسندیدہ جگہ بازار او بازار جتھے سودا سلف خرید و فروخت تجارت کی تھی جائے ناپسندیدہ جگہ اگر تجارت دی غرض نہ ہوندی تو شاید اللہ دے محبوب ساری زندگی بازار جاندے ہی نہ دو کماں واسطے گئے یا تجارت واسطے تے یا دین دی دعوت واسطے ظلم مجاز وچ بازار اکاز وچ تو فرمایا کہ بری جگہ بازار ہے بازار کڈا بھی سونا ہوئے کتنا بھی معروف ہوئے بازار پاویں لندن دا ہوئے پیرس دا ہوئے نیو یارک دا ہوئے واشنگٹن دا ہوئے سڈنی دا ہوئے کیوں جی اور بمبے دا ہوئے دلی دا ہوئے کراچی لاہور اسلام آباد فیصل آباد اور جڑا والا دا بازار ہوئے ٹیسیاں دا بازار ہوئے تے بازار سجیا ہوئے تے لائٹاں لگیاں ہون تے کمکمے تے فانوس بھی لگے ہون تے جھنڈیاں بھی بازار پاویں کڈا بھی سجیا ہوئے پھپیا ہوئے مدینے والے محبوب نے مور لا دیتی بازار پھر بھی سب تو بری جگہ ہے بازار سونے دا بھی ہوئے زمین دی سب تو بری جگہ ہے مسجد کچی بھی ہوئے تے زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ آندھے پہ چھوٹی مسجد کیوں جی آ چھوٹی ماشاءاللہ یہ چھوٹی مسجد انہوں آندھے نے نا تو کچی مسجد بھی اور تو آنو کچی مسجد دکھاوا مسجد کچی فرش نہیں تے بچھان نو قالین تے چٹائیاں بھی کوئی نہیں کچی مٹی دا فرش تے چھاتے کھجور دے پتیاں دی تے رات پہ گئی بارش تے ساری رات تاجدار مدینہ دی مسجد دی چھات چوندی رہی تے جتے فجر دی نماز پڑھانی ہے نا محبوب کائنات نے وہ مٹی گلی ہوگی نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ کیتا تے سجدے والی مٹی محبوب دی پیشانی تے لگ گئی جدوں سلام پھیرے نا صحابہ کہتے ہیں ساڑھا تیان نبی پاک دے متھے تے پیا پیشانی تے پیا تے سجدے دی مٹی پہ چمکے آندھنے آقا سونے تے پہلوں بھی بڑے لگ دے سن پر سجدے والی مٹی نے حسن مصطفیٰ نو 4 چاند لا دیتے سبحان لے آؤ کوئی سونے دا بازار جڑا کچی مسجد دی عظمت تا مقابلہ کر سکے اللہ سانو بھی تے ساڑیاں نسلانو بھی اپنے آکرام مسجدہ نال جڑ جان دی توفیق عطا فرما دی ایک باری اچھی آمین کہہ لو سر تھوڑی جی آواز کھولو آواز کٹی کٹی زور لے رہی عزیزان گرامی جو آیت کریمہ میں ابتدا دے اندر پڑھی ہے خالق کائنات نے اللہ تعالیٰ بھلا کر یہ پہلو کتھے سو 2 باتاں سورہ آل عمران دی اس آیہ مبارکہ دے اندر اہل ایمان نو مخاطب کر کے کہیں اور یہ جڑی آیت کریمہ ہے نا یہ خطبہ نکاح دے اندر پڑھی جاندی کیوں جی جنہ دا ہو گیا وہ تے سیر مار چھڑو ماڑا چنگا پر کہو جی ادوں پتہ ہی نہیں لگا ہوگی گیا ہے جدوں نکاح ہویا سی نا جی تے اے آیتاں پڑھیاں گئیاں ادوں سمجھ ہی نہ آئی چاہ ہی بڑا سی یہ تے پتہ ہی نہیں سی بعد چو بڑھنا کی اے نکاح کس بھا پینا ہے تے جڑے راضی بازی ہو او تے دسو نا ماشاءاللہ اللہ جنہ دے نکاح ہو گئے نے گھراں نو خیر و برکت دا مرکز بنا لے
اللہ گھرانوں سکون دی جگہ بنا دے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ انہاں گھرانوں اس آیت کریمہ دی روشنی اندر سکون دا گہوارہ بنا. تے جنہاں دے نہیں ہوئے وہ بھی چنگی طرح سن لو. 3 آیات بینات، 3 آیتاں قرآن دیاں خطبہ مسنونہ دے اندر پڑھیاں جاندیاں. نکاح دے خطبے چ لازمی طور تے سارے پڑھنے. 3 آیات پہلی میں پڑھی، ذرا سنیے. 3 مقامات خالق کائنات دے قرآن دے. انہاں 3 آیتاں دے اندر جڑی مرکزی اور بنیادی بات ہے ایک ہوئی. 3 آیتاں دے اندر بنیادی بات ایک ہوئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن سنن نو دل کردا ہے سبحان اللہ بھی سنا دیو. فرمایا اے ایمان والو اس اللہ دے کولوں ڈردیاں رہنا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا. اللہ دے کولوں انج ڈرنا جویں ڈرنا دا حق ہے، اور اس بات دی فکر کرنا تانوں جدوں موت آئے مسلمانی والی موت آئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی جاندی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اے کائنات دے لوگو اس رب دے کولوں ڈرے آجے جڑے رب نے تانوں ایک جان چو پیدا کیتا ہے جناب آدم علیہ السلام. پھر دے وچوں ایدی بیوی نو پیدا کیتا اما حوا علیہ السلام. پھر ایک جوڑے دے وچوں بڑے مرد بنائے، بڑیاں عورتاں بنائیاں. ایک ایک جوڑے دے وچوں تانوں پیدا کیتا ہے، ایک جوڑے چو مینوں پیدا کیتا. اور اگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اس اللہ دے کولوں ڈردیاں رہنا جنہیں تانوں سامنے کھڑا کر کے سوال بھی کرنے نے، جنہیں پوچھ گچھ کرنی ہے. اور سب تو بڑا سوال رشتیاں دے بارے، ارحام دے بارے، رشتہ داراں دے بارے. رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کیتا سی کہ نہیں؟ اور جدوں رشتے گنائے سب تو پہلو ماپیاں نو رکھیا، والدین دے نال اچھا سلوک کر کے آیا کہ نہیں؟ اور جناب والدین دی وجہ تو جڑن والے رشتے بہناں تے بھراواں دے، اور پھر اگوں انہاں دیاں اولاداں، اگوں دیگر رشتہ دار، باپ دے بھرا، ماں دے بھرا تے ماں دیاں بہناں، باپ دا خاندان، ماں دا خاندان، یہ سارے ارحام. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. فرمایا اس اللہ دے کولوں ڈردیاں رہنا جڑا ہر ویلے تہاڈی ہر چیز تو باخبر ہے. اور تیسری آیت کریمہ نکاح دے خطبہ دے اندر، خطبہ مسنونہ دے اندر پڑھی جاندی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات فرمایا ایمان والو اللہ دے کولوں ڈردیاں رہنا اور ہمیشہ گل سدھی کرے. آج اچھا ایتھے سچا نہیں آکھے، سچی نہیں آکھے، تھوڑی جی کو کٹاؤ، سچی گل نہیں فرمایا گل سدھی کرے. آج بعض اوقات بندہ گل سچی کردا ہے، گل ہوندی سچی ہے پر سدھی، گل سچی ہوندی ہے پر سدھی نہیں ہوندی. ایک باری نا رات ایک
नाके ते पुलिस वाले ने डक लिया ते कहण लगे हाँ जी किधर चले हो? तो एक मौली साहब आते ने असी जनाजे ते चले। जनाजे उन्हें कहा जाओ जेल। मैं क्या अल्लाह दे बंदे की कीता है? कहण लगे हालां घर चले हैं सौना। कहण लगे जनाजा असल च कहिंदे ने 4 पाई नूं ते असी कित्थे चले आ? घर सौण चले आ। गल हुंदी बाद औकात सच्ची लेकिन सिद्धी नहीं हुंदी। अल्लाह ने थे नहीं किया ईमान वालो जे अल्लाह दा डर जे हमेशा गल सिद्धी करे। आज मौलाना साहब कित्थे पहुंच गए हो? उस आख्या जी बस नेड़े लग गए करीब आ गए। हालां निकले अजे घरों ने। हुण इहदा मतलब है घरों निकल पे ने ते अगां थोड़ा जिहा करीब होए ने कि नहीं होए? गल ते है ते सच्ची पर फरमाया गल सिद्धी करे। आज क्यों जनाब? जे सिद्धी गल कर दी अगले बंदे परेशान हो जाएंगे। अल्लाह कहते ने ए मेरे ते छड़ दे, सिद्धी गल करना तेरा काम। युस्लिह लकुम आमालकुम, सिद्धी गल तू करेगा, तेरा बिगड़दा काम मैं रब सिद्धा कर छड़ांगा। कदी सिद्धी गल तो मैं तेरा कोई काम बिगड़न नहीं देंगा। वयगफिर लकुम जुनूबकुम, और मैं तेरे सारे गुनाह भी मुआफ कर देंगा। हज़रात गौर करे आज 3 बातां 3 आयात बैयनात कुरान पाक दियां निकाह दे खुतबा दे अंदर, खुतबा मसनूना दे अंदर 3 आयात आईयां। 3 आयतां दे अंदर बुनियादी बात इक्को ही गल, इत्तकुल्लाह इत्तकू रब्बकुम इत्तकुल्ला। हज़रात 3 आयतां। इधर तवज्जो कुरान वाल। ओ पुत्र बह जाओ, तुसी किधर जाना? ध्यान मेरे वाल। कुरान पाक 3 आयतां गल इक्को, इत्तकू इत्तकू इत्तकू। मौका खुशी दा है, मौका शादी दा है, मौका निकाह दा है। रब्बे कायनात फरमा रहे ने डर जाओ डर जाओ डर जाओ। तकवा दा माना डर भी कीता जा सकता है, जबकि दा लफ्जी माना परहेजगारी। हज़रात अल्लाह पाक दे कोलों, अल्लाह पाक दे अहकाम इन्हां दी बजा आवरी करना और अल्लाह दे कोलों डरना और गुनाहां तो बचना, इहदा नाम है तकवा। फरमाया डर जाओ डर जाओ डर जाओ। निकाह दे मौका ते खुशी और शादी दे मौका ते बिलखसूस ताकीद दे नाल 3 मरतबा किया गया। मौका खुशी दा ते मालिक कहंदा डर जाओ डर जाओ डर जाओ। हज़रात इहदा माना है अल्लाह खुशियां वखाए, ओना बहुता डरना चाहिए। अल्लाह पाक जिंदगी दे अंदर फरावानियां दिखाए, अल्लाह दे कोलों बहुता डरना चाहिए। अल्लाह आसानियां दिखाए, अल्लाह दे दर ते होर झुक जाना चाहिए। अल्लाह कहते ने अगर मैं जिंदगी दे अंदर कोई अहम मौका खुशी दा दिखा दिया, शादी बड़ा अहम मौका है खुशी दा, फरमाया खुशी दे मौका ते अगर मेरे कोलों डर जाओगे, शादी दे मौका ते अगर मेरे दर ते झुक जाओगे, पता देना विआह दे उत्ते जनाब बड़े बड़े जनाब नमाजी भी नमाज़ां दे वादे घाटे हो जाते। साडियां जंजां, साडियां बारातां, साडियां खुशियां अल्लाह पाक नूं ही भुल जाते हैं। बड़ा वड्डा नमाजी, बड़ा वड्डा नेक 5 वक्त दा बा जमात नमाजी जंजां ते बारातां दी वजह तो नमाज ही रह जाती, नमाज लेट हो जाती। अगर मैं किसी दुल्हे नूं पुछां जिहड़ा तेरा शादी दा दिन सी, जिहड़ी पहली रात शादी दी, उस तो अगली रात दी फजर दी गल सुना, नमाज़ फजर दा की बनिया। हज़रात मौका खुशी दा अल्लाह पाक ने खुशी दिखाई, चाहिदा ते सी अल्लाह दे दर ते बंदा होर झुक जांदा। फरमाया जे खुशियां संभाल लवें, कदर करके शुक्र करके अल्लाह नू याद करके खुशी संभाल लवें। जा मैं तेरा रब ऐलान कर रहा, मैं तेरी अगली जिंदगी खुशियां नाल भर देवांगा। फरमाया जे एक मौका दी खुशी संभाल लवे, मैं खुशियां ही खुशियां दे दवांगा। जे एक खुशी नू सही माने दे अंदर संभाल न सकिया, ये ते मुकद्दर वाला वो बंदा है, नसीब वाला वो बच्चा, वो जवान जिदी शादी होए, जिदा निकाह होए, कुरान पढ़िया जाए, जिदी शादी होए, दीन दी मजलिस महफिल मुनक्कद की जाए, जिदी शादी होए, कुरान दा बयान रखिया जाए, जलसा करवाया जाए, दरसे कुरान रखिया जाए, दरसे हदीस रखे आ जाए, जिदी शादी होए उन्हों मुबारक, बड़े मुकद्दरा वाला। पर बहुतियां शादियां ते लोग कंजर नचाते हैं। जी माफ करे आजे,
कंजर नचाते नहीं, बहुतियां शादियां ते लोग कंजर बन जाते। हज़रात नाच गाने और म्यूजिक और लड़कियां नौजवान और लड़के मखलूत प्रोग्राम, एक कौन ने? कज़न ने। एक कज़न नहीं वज़न ने। हज़रात चाचे मामे मासियां फुफियां दे पुत्र ते धीयां आपस दे अंदर बगैर पर्दे तो मखलूत। ये शादी है? शादी नहीं। अल्लाह पाक दी कसमें बर्बादी है, ये तेरी तबाही दा पेश है। मैं ये नस्लां उजड़ जाणगियां, बर्बादियां ही बर्बादियां। अल्लाह खुशी दिखाए, अल्लाह दे दर ते झुक जाना चाहिए। अल्लाह जिंदगी दे अंदर आसानी पैदा करे, रब नू बहुता याद करना है, अल्लाह बरकत अता करे, अल्लाह दे नाल बहुता जुड़ जाना है। आसानियां होण ना आसानियां, फिर बंदा अल्लाह दे दर ते झुके ते मज़ा ते तां है। वरना जदों औखा वेला आउंदा है ना, औखा हज़रात जदों अज़मैशां आ जाण, बीमारियां आ जाण, तंगियां परेशानियां आ जाण, भुख आ जाए, दुख आ जाए, बड़े बड़े विगड़े तीड़े अल्लाह दे घरां वल तुर पैंदे ने। जदों परेशानियां बीमारियां आ जाण, फिर अल्लाह याद आ जांदा है, अल्लाह पाक दी पकड़ आ जाए। मैं ना शेखूपुरा जेल दे अंदर है साडे भाई माशाअल्लाह, तुहाडे पिंड दे आजम साहब, इन्हां दा काम है उत्थे चिकन दा। तो शेखूपुरे जेल साढ़े पीछे सुपरीडेंट साहब सन, उन्होंने बच्चे ने कुरान पाक हिफज किया माशाअल्लाह जेल दे। तो उन्होंने जेल दे अंदर ही दरसे कुरान रखे। तो बड़े माशाअल्लाह दाड़ियां वाले ते बड़े नमाजी ते मत्थियां ते मिराब ते टोपियां ते। मैं क्या यार ये बंदे कित्थों आए? कहने लगे सारे कैदी ने, सारे कैदी। मैं क्या यार ये तो बड़े बड़े नेक बंदे, बड़े नमाजी परहेजगार। एक आए कहन लगे ए नेक इत्थे आके बने ने, इन्हां दाड़ियां इन्हां इत्थे आके दाड़ियां रखियां, इन्हां नमाज़ां इत्थे आके शुरू। ये भी जदों अल्लाह की तरफों माड़े दिन आ जानी या पकड़ आ जाए ना, ते ओ मुसीबत ओ आजमाइश अगर बंदे नू अल्लाह नाल जोड़ दवे, ओ आजमाइश भी रब दी रहमत हुंदी है। जड़ी बीमारी बंदे नू रब तो पिछड़े नू, रब तो दूर गए नू, अल्लाह दे बागी बंदे नू जड़ी बीमारी अल्लाह नाल जोड़ दवे, ओ बीमारी नहीं रब दी रहमत है। पर बादुकात बंदा उदों मुड़दा है जदों वेला लंघ जांदा है, बंदा उदों रब दे दर ते झुकदा है जदों वक्त गुजर जांदा है। हज़रात हुण गौर करिया जे, जदों आसानियां ते बड़ा आकड़िया, जदों फरावानियां ते बड़े तकब्बर दे अंदर अल्लाह ने हुकूमत, बादशाहत, सल्तनत, खजाने अता कीते ते कहन लग पिया मैं रब हां, और रब भी माड़ा मोटा नहीं। अना रब्बुकुमुल आला, मैं सब तो आला रब हां। अल्लाह पाक दी पकड़ आई, फरमाया इजराइला थोड़ा जिहा गोता देना फिरौन नू, नील दे पानी दे अंदर फिरौन नू गिचियों पड़िया, पानी दरिया दे अंदर फिरौन नू गोता दिता, पानी दा घुट जदों फिरौन दे हलक विचों आ गया, पानी भरन लगा, गोते आउण लग पे, पानी दे अंदर लगया डुबन। उत्थे ही आंदा ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना बिनल मुस्लिमीन। फिरौन ने कलमा पढ़ लिया। हाँ जी, कुरान है कुरान। फिरौन ने कलमा पढ़ लिया, फिरौन ने तौबा की थी और कहने लगा मैं आज तो बाद अना मिनल मुस्लिमीन, आज तो बाद मैं मुसलमान। अल्लाह कहते ने होर थोड़ा जिहा थले खड़ ना जरा, हुण कलमे पढ़दा ही पिया, इनू कह दे हुण वेला, हुण टाइम गुजर गया है, हुण तेरे कलमे दी लोड़ नहीं, हुण तेरी तौबा दी। कहने लगा आमन तो बेरब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा दे रब ते ईमान ले आया, मैं हारून दे रब ते ईमान ले आया। मैं कलमा पढ़ना जिहड़ा कलमा बनी इसराइल पढ़दे ने पे, मैं भी अज तो बाद मुसलमान हाँ। अल्लाह कहंदे ने चुक अपना कलमा, चुक अपना इस्लाम, हुण सानू लोड़ नहीं। जदों वक्त सी उदों तेनू कदी रब याद ना आया, अपने आप नू ही रब बना बैठा, अपने आप नू ही माबूद समझ लिया। हुण फड़े आ गए, हुण रब रब करन लगे, हुण पकड़ आ गई, हुण औखा वेला आ गया, हुण आ गया कलमे पढ़न ते, हुण
मैनू तेरा कलमा नहीं चाहिए। हुण वक्त गुजर रहा है सोहणियो, मैं यही बात अर्ज कर रहा, अल्लाह जिंदगी दे अंदर खुशियां दिखाए, अल्लाह आसानियां दिखाए, अल्लाह तंदुरुस्ती अता करे, ओना ही मालिक दे नाल बहुता जुड़ जाना है, ओना ही रब दे दर ते बहुता झुक जाना है। अल्लाह जिंदगी खुशियां नाल भर देवेगा, वरना सोहणियो कोई नेमत सदा नहीं रहनी। अल्लाह पाक ने जितने इनाम कीते सारे आरजी, पता जे ना दिन बदलण लगे पता नहीं लगता। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, असी दिनां नूं फेरदे रहने आ, दिन बदलदे रहिंदे ने। रात दिन जिवें दे भी गुजर रहे ने, सदा इवें दे नहीं रहने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ के दसिया दिन बदल के रहने ने। अज कोई उरूज ते है, कल जवाल ते होएगा, अज कोई गिरिया कल उठ चुके होएगा। बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े करोड़ा अरबा खरबापति अल्लाह दी कसमें गलियां दे कखां च आउंदे आ, कखां च रुलदे आ, पता नहीं लगदा। फरमाया दिन बदल के रहने ने, दिन जिवें दे भी गुजर रहे ने, सदा इवें दे नहीं रहने। सुनो, जे दिन चंगे ने सदा चंगे नहीं रहने, जे दिन माड़े ने ते सदा माड़े। बोलते क्यों नहीं? जे दिन बदलन लगे पता ए दिन बदल के रहने, ए दिन ने सारे रब दे, फिर लभ्या नहीं हो लभदे। दिन बदल जाने ने ते दिन बदलन लगे पता भी नहीं लगता, ते दिन बदलन लगे देर भी नहीं लगती। एक बंदा ना ईरान दा शहर है असफहान, अल्लाह पाक ने बड़ी दौलत अता की, बड़ा सरमाया, नवी नवी शादी भी हुई, ते दस्तरखान ते बैठा बीवी बच्चे अपनी बीवी दे नाल, तो लगा रोटी खाना तो जनाब दरवाजे ते दस्तक हुई। आवाज़ आई, भाई भुखा वा मुसाफिर हाँ, अल्लाह दे नाम ते एक रोटी का सवाल है, मैनू खाण नू कुछ दिओ। ते दस्तरखान दा ना सब तो बेहतरीन खाना चुक के बीवी दे हत्थे रखिया, ते कहंदा है खाना बाहर खलोते फकीर नू दिया। बीबी दरवाजे ते गई, खाना फकीर नू दिता। असी अपनी ज़बान च कहने खैर पाया, फकीर नू खैर पाया ना, ते निगाह ओदे चेहरे ते पई, ते बीबी ज़ारो कितार रोन लग पई, चीख निकली, रोई जा रही। कहंदा अल्लाह दी बंदीए तेनू क्या फकीर नू रोटी दे, तू रोन लग पई। रोन दी वजह की? कहने लगी मेरे सरताज तुहानू की दसां, ऐ जिहड़ा बाहर फकीर खलोता है तुहाडे तो पहलों मेरा खावंद सी, तुहाडे तो पहलों मेरा खावंद सी, और ऐ शहर दा अमीर तरीन आदमी, रईस असफहान शहर दा। ये वाकया अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इबर दे अंदर लेके आए ने। इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, सच्चा वाकया। ये रईस आदमी मेरा खामद सी, ते अज मैं वेनी पई एदी हालत जार वेख के ते रोना आ रहा है कि अज फकीर बन के साढ़े दरवाजे ते खलोता है। बीबी ने बाहर खलोते फकीर दी गल सुनाई ना, ते खामद कहंदा है कि इतनी बड़ी तब्दीली दी वजह की है? कहने लगी जड़ी वजह थोड़ी जी को होर कटाओ, जड़ी वजह मैनू मालूम हुंदी है ना, अल्लाह पाक ने इन्हूं दौलत ते बड़ी दिती सी, बड़ा सरमायादार आदमी, लेकिन बखील बड़ा सी, कंजूस बड़ा सी। अगर इहदे दरवाजे ते कोई फकीर आ जांदा, इहदे मत्थे वट पै जांदे। कदी कारोबार च दिन उच्चे नीवें हो जाण ना, ते अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदकात वास्ते खजानियां दे मुंह खोल छड़िया करो, और देंदियां नूं देंदा है। ये मालिक दा निजाम है, कानून है। कंजूस बड़ा सी, ते एक दिन एक फकीर आया, उन्हें अपनी अंदाज नाल सवाल किया, तो इनू गुस्सा चढ़ गया। इन्हें फड़ के फकीर नू मारना शुरू किया, और इन्ना मारिया फकीर दे नक मूँह चो खून जारी हो गए। ऐ वेखो जुल्म, एक ते दिता नहीं ते दूजा जुल्म किया। फरमाया जे नहीं दे सकदा ना ते ना दे, जे नहीं दिल मंदा ना दे, लेकिन झिड़कना नहीं। वा अम्मस साइला फला, झिड़कना नहीं। अगर चिड़केगा तो सवाल का इंतजार कर, फिर तेरे दरवाजे ते समझ ले फकीर नहीं खलोता, तेरा जवाल खलोता है। अगर चिड़कना नहीं दे सकते तो ना दो। बल्कि एक बंदे ने बारे फरमाया कि नहीं देना, नहीं देना। जेड़ा तेरे दरवाजे ते आके गैरुल्लाह दे नाम दा सवाल करे, फला हस्ती दे नाम दा, फला हस्ती दे नाम दा, हाँ उन्होंने वाज करो, उन्होंने तबलीग करो, उन्होंने गल समझाओ, ए तेरा जुमला गलत है। अज जुमेरात है, अज ते दियो चा, क्यों जी?
پیراں فقیراں دا دینے یہ کتنے لکھے ہے کہ جمعرات نو ضرور دینا؟ فرمایا کہ من احب للہ، جو کسی سے محبت کرے اللہ کی خاطر، وہ ابغض للہ، اگر بغض رکھے تو اللہ کی خاطر، وہ اعطا للہ، یہ دیتا ہے تے اللہ دی خاطر، وہ منع للہ، اگر نہیں دیتا تے بھی اللہ دی خاطر، اللہ دی خاطر نہیں دیتا۔ اگر اللہ دے نام دا سوال کرے گا میں تینوں دیا گا، اگر اللہ تو علاوہ کسی اور دے نام دا سوال کرا گا میں نہیں دیا گا۔ فرمایا جدی اندر اے جذبہ پیدا ہو جائے فقد استکمل الایمان، سمجھو اس بندے دا ایمان مکمل ہو گیا۔ دینا بھی اللہ دی خاطر، نہ دینا بھی اللہ دی خاطر، پر چڑکنا نہیں، سوالی نو مارنا نہیں۔ حضرات ماریا او دے نک منہ چوں خون جاری ہو گیا، او سوالی جان چھڑا کے دوڑیا تے جاندا جاندا کہن لگا ظالما ہن تیرا تے میرا فیصلہ عرش والا رب کرے گا۔ اللہ دا فیصلہ آ گیا، لکھاں پتی گلیاں دے ککھاں چ رڑن لگ پیا۔ بی بی نے باہر کھلوتے فقیر دی گل سنائی، گل سن کے ہن اے دا خامد رون لگ پیا۔ کہنے لگی تسی کیوں روندے ہو پے؟ کہنے لگا اللہ دی یہ بندی یہ کھڑی گل سنا دیتی ہوں۔ ہن سن، جدوں اے رئیس سی تے اے دے دروازے تے فقیر آیا، اس رئیس تے دروازے تے فقیر آیا تے فقیر نے صدا لگائی، انہیں ماریا تے جس فقیر نے اے جملے کہے سننا کہ فیصلہ عرش والا کرے گا، وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ آج تیرا خامد بن کے تیرے سامنے بیٹھا ہے تے اللہ دیاں کرنیاں ویکھ۔ جدوں اے رئیس سی تے میں دے دروازے تے فقیر ساں، آج میں رئیس ہاں تے اے میرے دروازے تے فقیر بن کے کھلوتا ہے۔ حضرات اے سچا واقعہ امام ابن جوزی نے بیان کیتا۔ اللہ دی قسم ایہو جے بڑے بڑے اتفاق ہو جاندے نے تے دن بدل جاندے نے، دن بدل دیاں پتہ نہیں لگدا۔ جڑا پچھلا وزیر اعظم سی پچھلے تو پچھلا، وہ کہندا سی جو میں ہاں او کوئی اور نہیں، جنوں چاہواں ہاتھ پاواں جتھے قدم رکھاں کوئی ہلا نہیں سکدا۔ حضرات اج جیل دیاں سلاخاں دے پیچھے ہن ترلے پیا کردا ہے، اج والا ٹائم نالی ٹکٹ تے کروا ہی لیا ہونا میرا خیال ہے۔ آ جڑے دیہاڑی لاؤن آوندے نے کوئی 6 مہینے سال دی دیہاڑی لائی تے پھر اپنی اصل وطن۔ جرنیل دیہاڑیاں لا کے فارغ، وزیر دیہاڑیاں لا کے فارغ۔ پچھلے جرنیلاں دی لسٹ کڈ لو کتنے نے ماشاءاللہ۔ پاکستان دے ایڈے خیر خاتے محب جڑا ریٹائرڈ ہو جاندا ہے، جڑا جج ریٹائرڈ ہو جاندا ہے، کتھے گئے چیف جسٹس پچھلے؟ حضرات ایک بھی پاکستان وچ نہیں لبے گا۔ کتھے گئے پچھلے جرنیل؟ ایک بھی پاکستان وچ نہیں لبے گا۔ کتھے گیا پچھلا وزیر اعظم؟ نکل گیا ٹائم نال۔ ہن والیاں دی وی واری، دن بدل جاندے نے سونےو۔ او پرویز مشرف جڑا کیا کردا سی، میری وردی کوئی ہلا نہیں سکدا، لا نہیں سکدا۔ ایک دن آیا رو رو کے لوکاں نو کہندا ہے لوکو میرے واسطے دعا کرے آجے، مینوں او بیماری لگی جڑی لکھاں چوں ایک بندے نو لگ دی، میری ہڈیاں ہی اندروں اندر گل گئیاں۔ سونیا کدی طاقت تے مان نہ کری، کدی دولت تے مان نہ کری، کدی تندرستی تے مان نہ کری، کدی اپنے نسب خاندان تے مان نہ کری، کدی اپنے مال اور اپنی جناب کرسی تے مان نہ کری۔ میرا اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، او دی پکڑ آوندے پتہ نہیں جے لگدا۔ اللہ خوشی وکھائے اور چک دیا جان ہے، اللہ آسانی وکھائے اور مالک دے نال جڑ جان ہے۔ اللہ زندگی دے اندر خوشیاں فراوانیاں تندرستیاں عطا کرے، اونا رب دا حاضر بندہ اللہ پاک دے بارگاہ دے اندر چک جان والا بندہ بننا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، ورنہ کچھ بھی تیرے کول رہن والا نہیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمانا اے نہیں رہنا یار پیاریاں نے، نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانا ہی محل مناریاں نے، چھپ جانا ہی چنا تاریاں نے، ایک دم دا بس بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ دا راہ اس جگ تے کو پھرائے، ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے۔ اور جے ان گل سمجھنا ہے فرمانا چل ویخ قبر دی وادی نو،
چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ہی ہیرا پھیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ دارا اس جگ تے کو پھیرا ہے ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے اللہ ساڈا اگلا سفر بھی سب دا آسان فرما دے آمین اچھی کہہ لو نبی پاک صلی اللہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد یار انج نہ کرو ایک باری ٹھنڈ پا دیا درود پاک پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون میرے محبوب پیغمبر نبی پاک علیہ السلام دا تذکرہ ہونا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگاں نے جھوم جانا وحامد و محمد صلی اللہ اچھا ایمان نال دسو سنا دیا تسی بھی کچھ سناؤ اور میں سبحان اللہ ہی سننا میں کی سننا تھوڑے کا اور سناؤ سارے نہیں بولے اور سناؤ مولانا سکندر یاد ذکی صاحب ادھر ویکھیا جی اور سناؤ سبحان اللہ ساڈا کیسا مجمع ہے میں کہنا اور سناؤ بندے کہندے نے سبحان اللہ باہر کسی نے پوچھو اور سناؤ وہ کہندا راہ ہی بند ہو گئے حضرات ہو گئے اللہ آندے نے پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا تے بجلی بڑی مہنگی ہو گئی بل نہیں دیتا جانا شاید لبدی کوئی نہیں پئی پر بالا نو دودھ تے لبدا ہے لبدا ہے کہ نہیں مرزا صاحب بڑی معذرت دینا ہاں جی ماشاءاللہ ساڈی جماعتی اور سیاسی اور سماجی شخصیت جناب مرزا عبدالحفیظ انجم صاحب امیر جمعیت اہل حدیث تحصیل جڑا والا تشریف فرمان حضرات دیگر علماء کرام ماشاءاللہ ناظم تبلیغ صاحب مولانا نفیس الرحمان صاحب تشریف فرمان حافظ احسان گجر صاحب ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈی ٹیم حضرات ذرا دل لگاؤ محبت دے نال محبوب کائنات دا ذکر آیا محبت دے نال چہرے تر و تازہ ہو جان دماغ معطر ہو جان سینے منور ہو جان ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا آزم بجلالہی ہوا افقد بمثالہی علماء کرام توجہ مولانا ابو بکر ریاضی یزدانی صاحب حضرت قاری صاحب دا کی نام قاری اشفاق شاکر صاحب ماشاءاللہ اگلے دن خطاب سنے ہیں ٹھنڈ پہ گئی ماشاءاللہ مولانا عبید اللہ صاحب دی مسجد دے اندر اللہ پاک حضرت قاری صاحب دے زور بیان اور برکتاں عطا فرمائے شاکر صاحب دل لگایا جی پاک پیغمبر علیہ السلام دا ذکر ہے وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رعوف بھی وہ رحیم بھی وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نظیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ انہاں دی قبر اللہ زندہ باد اللہ بزرگاں دے درجات بلند فرمائے حضرات دل لگاؤ وہ لاڑا کتھے ہے لاڑا آ جانا ایتھے ہی ماشاءاللہ اللہ خیر کرے پتہ کرے میں نا ذکی صاحب ایک تھاں تے نا بڑا کیا ماشاءاللہ بچے نے شادی دے موقع تے قرآن دی محفل اور دین دی مجلس اور درس قرآن دا اہتمام کیتا ہے ہیں جی کڈا خوش نصیب ہے پانڈ نہیں سن چاہے خسرے نہیں بلائے بابا آندہ ہے وہ کل ناچ گئے نے او فنکشن کل سی تو آڈا آج جے ماشاءاللہ دو میں پاسے برابر کوئی ہو جا چکر تے نہیں
ہے لاڑا لب کے لے آؤ ਇੱਥੇ ਬਾਹ ਛੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ महफिल ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਕਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਪੂਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਦੁਆਵਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ੂਕਾ ਸ਼ਾਕੀ शौक दूजे पासे पूरा हो जाए ना सोनियो दिल लगाओ बड़ी मुकद्दर बड़े नसीब दी बात है खुशी दे मौका ते अल्लाह दा जिक्र कुरान और हदीस दी महफिल मजलिस सुभान अल्लाह और मैं अर्ज कर लगा सा मेरे महबूब पैगंबर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो पांच चीज़ां ओ पुत्र तवज्जो ध्यान मेरे वाल पांच चीज़ां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਛੇਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੋ ਪੰਜ ਹੈਣ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰੀ ਪੰਜ ਹੈਣ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜ ਦੂਜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਸ ਪਿਆਰ ਨਾ ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੋ ਇਗਤਨਿਮ ਖਮਸਨ ਕਬਲ ਖਮਸਿਨ अल्लाह दे हबीबो केड़ी फरमाया शबाबक कबला हरामिक अपनी जवानी नू बुढ़ापे तो पहलों गनीमत जानो नंबर 2 अपनी जिंदगी नू मौत तो पहलों गनीमत जानो नंबर 3 अपनी तंदुरुस्ती नू बीमारी तो पहलों गनीमत जानो नंबर 4 अपनी दौलत नू फकीरी तो पहलों भुख नंग तो पहलों अपनी दौलत नू गनीमत जानो नंबर 5 अपनी फुरसत दे लम्हात फरागत दियां घड़ियां नू मशगूलियत तो पहलों गनीमत जानो जे वेले हो इन्हां घड़ियां नू जाया ना करया करो अपने वक्त नू कीमती बनाया करो हज़रात जेड़ा भी काम करदे हो पे ज़बान अल्लाह दे जिक्र नाल तर होए और निगाहां रब दियां कुदरतां तक के अल्लाह दी मुहब्बत दिल विच वधांदियां होण दिमाग और दिल अल्लाह पाक दियां नेमतां अल्लाह दियां कुदरतां मालिक कायनात दियां कारीगरियां ते हज़रात गौर करके फिक्र करके तदब्बर ते तफक्कर करके अल्लाह पाक दी मार्फत हासिल करदे हुण माशाअल्लाह जी आया नो सत बिस्मिल्लाह अज पा तू ही मेहमाने खसूसी है तेरी मेहरबानी अल्लाह मेरे भाई अजहर जट साहब दी शादी नू दोवां खानदाना वास्ते बासे रहमत और बरकत बना छड्डे हज़रात तवज्जो मेरे वाल माशाअल्लाह मेरे भाई जान मियां अजहर साहब अल्लाह इन्हां सब दियां मुहब्बतां कबूल फरमाए उंज इन्हां परौणियां नूं भी टाइम देना होना ते असां ते आख्या साडे कोल आ जाओ माशाअल्लाह हुण आओ थोड़ी जी गल दिल लगा के सुनो हज़रात नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अपने वक्त नूं कीमती बनाओ इन्हां घड़ियां दी कदर करो इस वक्त दी कदर करो हुण दिल लगाओ ना बंदा तिन्नां हालतां 'च हुंदा या ते बंदा खलोता हुंदा या बैठा हुंदा ते या लम्मे पिया हुंदा तीन ही हालतां हो सकदियां ने बंदा तीन हालतां दे अंदर फरमाया खालिके कायनात दा कुरान है 2-3 आयतां जे मेरे नाल बड़ी तवज्जो करो ते इंशाअल्लाह ठंड पै जाए मालिके कायनात दा कुरान सीने ठार लवो मालिके कायनात ने फरमाया बंदा तीन हालतां च हुंदा पर जेड़े मेरे बंदे ने इन्हां तीन हालतां दे अंदर पता जे की करदे ने अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह थोड़ा जा जिक्र करो हाँ तुसी भी सुभान अल्लाह अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन अल्लाह दा जिक्र कर दे खलोते आवी व क़ुऊदन और बैठे आवी व अला जुनूबिहिम और लम्मे पे आवी हर हाल दे अंदर अल्लाह पाक दा जिक्र कर दे और कल्ला जिक्र नहीं कर दे व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार
فرمایا ہر حال دے اندر اللہ دا ذکر بھی کر دینے فکر بھی کر دینے خوشیاں دے اندر غمیاں دے اندر تضرعا و خفیہ اللہ پاک نو پکار دینے الذین ينفقون فی السراء والضراء فرمایا خوشی ہوئے یا غمی ہوئے تنگی ہوئے یا آسانی ہوئے ہر حال دے اندر اللہ دی یاد تو غافل نہیں ہوندے اور راتی نہیں ستیاں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ہر حال دے اندر دنے راتی کھلوتے ہیں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں اللہ پاک دا ذکر کر دیں اور کلا ذکر نہیں کر دیں وَيَتَفَكَّرُونَ اور فکر بھی کر دیں تفکر کر دیں تدبر کر دیں اللہ پاک دیا نشانیاں تے غور کر دیں فی خلق السماوات والارض آسمانہ دے اندر اور زمین دے اندر جو مالک دی قدرت تے شاہکار نے انہاں تے غور تدبر تفکر کر دیں نتیجہ کی نکلنا کہنے ربنا ما خلقت هذا باطلا اے ساڈے ربا تیری قدرت دے کارخانے اندر کوئی چیز بھی بیکار نہیں سبحانک فقنا عذاب النار اللہ تو تے پاک ہی پاک ہیں مالکہ سانو بھی جہنم دی آگ تو پاک ہی کر دے اللہ سانو بھی اپنی پکڑ تے عذاباں تو پاک ہی کر دے ایدہ نسخہ وے جدوں اللہ پاک زندگی دے اندر خوشیاں دکھائے بندہ اللہ نو ہور یاد کرے جدوں اللہ آسانیاں دکھائے اللہ دے در تے ہور چک جائے ساڑھے نا ایتھے فیصل آبادی پر عبداللہ صاحب نو پتہ ہے 8 چک کمال پور نا 5 گرائی میری عزیز نے ہوتے میں مسجد اچ گیا اگلے دن جلسہ سی ہوتے پرا نال ملا پور تو میں رات ادھر آ گیا میں ستا سویرے نا سارے گھر ساڑھے مسجد دے اگے تے فجر اچ نا انہاں سارے گھراں چ کوئی بھی نہیں بچیاں چ نا میں قاری صاحب نے کیا یار ایک ہی گل ہے بچے انہیں کیا جی پڑھتے رہے نے اوندے رہے نے ہر نماز تو بعد قاری صاحب دعا کرو اللہ چنگی نوکری عطا کرے کوئی آندہ دعا کرو اللہ چنگا رشتہ عطا کرے کوئی آندہ سی دعا کرو اللہ کاروبار چلا دے وہ میں جنیاں دعاواں کیتیاں نے نا ساری قبول ہو گئیاں نے تے سارے ہی ہن کماں تے لگ گئے نے مسیت فارغ ہیں جی جنہ چڑے لوڑ جنہ چر دعاواں جدوں اوکھا ویل ہے پریشانی ادوں نماز بلکہ اکثر بندے آندے نے نماز تے ویلیاں دا کام ہے جڑا بندہ بیزی جڑا بندہ مضروف انہوں کی لوڑے نمازہ پڑھن دی جدوں پھر ویلا ہوندہ ہے پھر ہر پاسیوں ہی ویلا ہو جاندہ ہے پھر بستر اتے پیا پھر پڑھنا چاہندہ ہے کھلون جوگا ہی نہیں رہا پھر چھکنا چاہندہ ہے سجدے پین جوگا ہی نہیں رہا ایسا ویلا ہو اس تو بھی بہتا ویلا ویکھنا ہوئے نا تے سویرے قبرستان ذرا جانا ہے یہ پتہ کون نے پے اے منا مٹی دے تھلے انہاں چو ہر بندہ ہی کہندہ سی میرے تو بغیر گھر چل سکدا میرے تو بغیر دکان نہیں چل سکتی میرے تو بغیر کاروبار نہیں چل سکتا میرے تو وڈا سیانا زمیندار کوئی نہیں بچیاں زمین برباد کر دینی میں خود وائی پی جی کراں میرے تو بغیر مسجد دا نظام نہیں چل سکتا ایک بہت بڑا عالم تے خطیب تے امام یہ بھی سمجھدا سی میرے تو بغیر مسجد اجڑ جائے گی سارا نظام اونجی چل دائے پیا وہ جڑا سمجھدا سی نا میرے تو بغیر ککھ نہیں چلنا وہ آپ ہی چل گیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں تے کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آون دا کوئی مقصد کر کے حل چلیا ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی رات وہ آپ ہی چل گیا جڑا سمجھدا سی میرے تو بغیر کچھ نہیں جے چل سکدا سونیو یہ سارے ویلے پے ہن بالکل ویلے اینے ویلے نے
کوئی پاسا بھی نہیں بدلدا قبراں وچ پے ویلے ہن کوئی پاسا بھی نہیں پیا بدلدا ہن کسے نو روٹی دا فکر نہیں کسے نو بچیاں دا فکر نہیں کسے نو کاروبار دا ایڈے ویلے ہون تو پہلو انہاں کڑیاں نو غنیمت جان لو اے وی تے مشغولیت ہے نا آ لوگو غور کرے آجے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی دعا اللہ مینوں توفیق عطا کری میں اپنا وقت انج گزارا پتہ کیویں فرمانا میں پڑھدا رواں قرآن اللہ ایک واری آمین تے کہہ چھڈو اللہ سانو اپنا وقت انج گزارن دی توفیق عطا کری میں پڑھدا رواں قرآن اللہ تیرے ذکر چ رتب اللسان اللہ میری پڑھدیاں ہی نکلے تہاڈا دھیان ہوندا نا تے سمجھ لگ جانی اوے ساڈی پڑھدیاں ہی نکلے جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑائے میرے ویر مسافر سوچ دراؤ اس جگ تے کو پھرائے اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرائے تے جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ حضرات ذرا غور کرے آج چنگے آخری ساتھ ہی آئے ہو ماشاءاللہ مولانا شیخین توحیدی حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے میرے بھائی جان ساڑی جماعت دے عظیم خطیب اہلم و سہلم مرحبا حضرت دا خطاب ہونے والے ہن توجہ جڑی دعا ہو رہی جدوں آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبھا اللہ سلامیاں شروع ہو گئی آجے سبحان اللہ سلامی آگئی ہائے ہائے اللہ سانو سب نو مرد دم کلمہ نصیب فرما جدو آخری آوے سا اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبھا اللہ سنگ پاک محمد میرا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھرائیں اتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا میں گزارش کی تھی موقع خوشی دا تے نکاح دا اللہ کہتے ہیں اتقو دو آیتاں جے فرمایا اتقو اللہ ایک جے فرمایا اتقو ربکم خوشی دا موقع نکاح دا خطبہ فرمایا ڈر جاؤ اللہ دی نافرمانی نہ کرے آج ہن بالخصوص خوشی دے موقع جتے بڑیاں حداں لوکی توڑ جاندے کیوں جی ہن پھر ویاہ تے تانوں پتہ ہے منڈے کھنڈے شغل میلہ بڑے سیانے بندے حاجی نمازی بھی کہہ چھڑ دیں ہن ویاہ جو ہویا میں کنو ڈکا ایک واری کر لینے شوق پورا ایتھوں بیڑا گرک ہو جائے گا نسلاں اجڑ جان گیاں حضرات جڑی شادی اللہ دی نافرمانی تے ہوئے جڑی شادی نبی پاک دی سنت دی مخالفت تے ہوئے جتے بے حیائی ہوئے جتے ناچ گانا ہوئے جتے اللہ پاک دی بغاوت ہوئے او کار اجڑ جاندے نے خاندان اجڑ جاندے نے نسلاں اجڑ جاندیاں نے تے پھر نہ تنہ کو مہینیاں بعد اے بھی آ جاندا ہے ٹھلا جہا بیٹھا او بھائی کی ہویا ہے قاری صاحب ٹوٹ گئی رشتہ نہیں نبھیا اللہ جاندے ہے بڑے ایسے خاندان تے بڑیاں شادیاں ویکھیاں جتھے اللہ دیاں بغاوتاں ہوئیاں رشتے نہیں چل سکے عزیزان گرامی اس موقع تے جمیں حدیث پاک ہے نا النکاح من سنتی فمن راغبا ان سنتی نکاح دی گل کر کے فرمایا نکاح میری سنت ہے جڑا میری سنت تو رغبت اختیار کرے میری سنت تو منہ پھیرے فلیس منی او دا تے میرا آپ نے فرمایا اللہ دے آخری نبی دا تے اس بندے دا کوئی تعلق نہیں جڑا نکاح تو رغبت اختیار کرے رغبت تو مراد ہے منہ پھیرے منہ موڑے جڑا نکاح تو پھر جائے دور ہو جائے سنتی بغاوت کرے گل نکاح دی کی تھی النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی جڑا نکاح تو منہ موڑے
میرا نہیں. ہن دے اندر ایک اور گل سمجھو, آخری بات کرا. فمن راغب عن سنتی, جڑا نکاح دے موقع تے میریاں سنتاں دی مخالفت کرے, بالخصوص نکاح دے موقع تے, شادی دے موقع تے. ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت سی, لیکن انہیں سنت نو عجیب و غریب رسوم دے نال, عجیب و غریب حرکتاں دے نال اور عجیب و غریب کماں دے نال اس بندے نے سنت دے اندر بدعت, اللہ تو دے رسول دے حکمہ دی مخالفت نو شامل کر کے, نکاح سنت سی انہیں سنت دی بغاوت کر کے کیتا. فرمایا او دا تے اللہ دے آخری نبی دا کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. اس واسطے عزیزان گرامی پیغام یہ ہے, اللہ خوشی دکھائے تے اللہ دے نال جڑ جائیے. اللہ بچے دا عقیقہ ہوئے, بیٹے دی ولادت ہوئے, اللہ پاک دا شکر کریے. او دے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, اللہ دا ذکر کریے, مسجد دے اندر جائیے, اللہ دے رستے اندر خوشی نال صدقہ کیجئے, اور اللہ پاک شادی دکھائے, اللہ پاک دی عبادت زیادہ کیجئے. شادی دے موقع تے, بارات دے موقع تے, دلہا دلہے دا پرہا, والد سارے مسجد دی پہلی صف دے اندر نماز وچ نظر آن. اگلے دن فجر دی نماز وچ دلہا مسجد چ نظر آئے. جدی شادی دی رات گزری ہے او دے واسطے فجر معاف نہیں, کسے صورت کوئی گنجائش نہیں فجر دی معافی دی. حضرات او فجر دی نماز وچ نظر آئے, اے میرے دین دی تعلیم ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی تعلیم ہے. اللہ خوشیاں دکھائے, اللہ دے در تے چک دے جاؤ. مالک کہندا ہے ہن چک گیا نا, ایک خوشی سنبھال لئیو, جا میرا اعلان ہے میں تیری اگلی زندگی خوشیاں نال بھر دیاں گا, نہیں تے خوشیاں نو ترسیں گا. اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی زندگی خوشیاں نال بھر دے. اور جنہاں دی خوشی دے موقع تے, شادی دے موقع تے اج اس بزم نو سجایا گیا ہے, اللہ پاک اس قرآنی اور دعوتی اور تبلیغی محفل دی برکت دے نال انہاں دی زندگی خوشیاں نال بھر دے. اور بھائی اظہر دی والدہ محترمہ جو وفات پا گئی ہیں, اللہ تعالیٰ مرحومہ نو جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرمائے. اسی طرح بھائی اعظم کہہ رہے سن ساڑھے چچا جی حنیف صاحب, ان آواز سے دعا کرو اللہ حنیف صاحب دی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے فوت ہو گئے نے اللہ سب نو معاف کرے, جتنے ساڑھے بیمار نے اللہ شفاء کامل عاجل عطا کرے. علماء کرام ماشاءاللہ تشریف لیا چکے اپنے اپنے وقت کے اندر خطابات فرمان گے. اللہ توڑا بہنا سنان والیاں دا سنانا توڑا سننا قبول فرما کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحمدللہ یہ تھے حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب, جو خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کے پھول آپ کے سپرد کر رہے تھے.